Shalom, welcome to Andreas DAB channel. Subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Hah? Jangan, dimarahi nanti. Gak boleh geber-geber.
pasangnya receh-receh ya, sirip kecil-kecil seperti ini. Nah, dipasang di fairingnya. Ini pakai 3M aja guys, jadi aman. Sudah sangat kencang juga ketika ditempel. Dua aku pasang di sini sebagai sirip di fairing, satunya di sini, tepi sini, biar tampilan CVR-nya terlihat agak beda gitu ya. Sebelah kiri juga ada, pasang di sini, lalu sirip yang sini. Link pembelian ada di deskripsi, langsung aja klik di sana. Harganya murah meriah dan barangnya terjamin bagus. Sudah coba beli. Iya nak, nih Excel ikut ngevlog lagi. Bah. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Let's do this. Moves like a magnet, moves won't